नमस्कार गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज 6 मार्च गुरुवार 2025। आसंत नजर पकई नवा देश विदेश किसी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। तेबे तागुर जदि वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट करंतु। आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जा फल एमती लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथम देखि परिबे। तेबे डेरी नगरी आसन देखिबा आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर गुडी कोन रहिछि। आज प्रथम खबर एकाथरे मिलिबो सुभद्रार 3टी किस्ती टंका। आवेदन कले 1,08,00,000 महिला। सूचना अनुसार सुभद्रा योजनार वंचित हिताधिकारी को खोजू हेबो डोर टू डोर सर्वे। मार्च 31 तारिख में आवेदन प्रक्रिया को बंद करी सर्वे करेंगे सरकार। डोर टू डोर जाई 1 to 1 सर्वे करेंगे अधिकारी। फिल्ड वेरिफिकेशन पर जहाँ रही रक्षाबंधन एका संगे 3टी किस्ती मिलिबो। तेज मार्च 31 तारिख आवेदन शेष तारिख। सर्वे सरिबा जाए आवेदन प्रक्रिया को बंद करा जिवो। जो माने योग्य हिताधिकारी से माने एकाथरे से माने सुभद्रार 3टी किस्ती पाइबे। एबे सुधा सुभद्रार 1,08,00,000 महिला आवेदन करछंती। परवर्ती खबर खोलुनी राशन कार्ड पोर्टाल। ब्लॉक और पौर कार्यालय दौड़ी दौड़ी नयंत आशायी। सूचना अनुसार साधारण बंटन व्यवस्था विभिन्न कारणों बाद पड़ा और नुआ योग्य हिताधिकारी को सामिल करने 4 दिन तलू राशन कार्ड पोर्टाल शुभारंभ है, किंतु विडंबनार विषय पोर्टाल खोलुनी, जाफल आवेदन करने को आसी हताश होती दूर दूरांतर आसुथिबा वृद्ध वृद्धा, दिव्यांग और गर्भवती महिला। तो पुष्पांजलि नायक घर रायगड़ा जिला चांदिली। गरीब स्वामी मूल लगी राशन कार्ड पर पुष्पांजलि गर्भवती थिले भी खरारे छोट झील को धरी रायगड़ा ब्लॉक ऑफिस को आसछंती, किंतु पोर्टाल खोलु न से आवेदन करि पारुना। बड़ कथा हेउची आज नहेले काली खोलिबा आशारे पुष्पांजलि 4 थर कष्टरे आज हताश हेलेनी। ब्लॉक और पौर कार्यालय पोर्टाल खोलु न संपृक्त अधिकारी कहूथिला बेले जनसेवा केन्द्र में नेटवर्क न होई पारुनी। केवल पुष्पांजलि नुहति बहु दिव्यांग और वृद्ध वृद्धा निराश होई फेरुछंती। खाद्य सुरक्षा आईन रु बाद पड़ता गरीब हिताधिकारी राशन कार्ड खंडे पाइले 2 ओली 2 मुठा खाइबाकू मिलियो बोली आशा रखुथिबा बेले हताश होउछंती। सरकार और जिला प्रशासन दृष्टि नदेले घोषणा रे रहिजिवो। परवर्ती खबर ब्यान हैला गुटका पान मसला। नियम न मानिले देबाकू पड़िबो 1000 टंका जुरिमाना। सूचना अनुसार कड़ा निष्पत्ति नेले सरकार। ब्यान हैला गुटका और पान मसला। तंबाकू खाइले किंबा छेप पकाइले देबाकू पड़िबो जुरिमाना। यह तुरंत कार्यकारी करने को निर्देश दि जाइए, जहां नहीं चर्चा जोर धरी। सतरे कौन ब्यान होगला गुटका और पान मसला? सतरे कौन सरकार यह उपर प्रतिबंधक लगाई? तेज प्रकृत कथा यह कथाटी संपूर्ण सत। यही नियम जी उल्लंघन कर कार्यानुष्ठान नि जोरिमाना आदाय हो। तेबे यही नियम ओडिशा रे लागू होना, बरं उत्तर प्रदेश सरकार एपरी बड़ निष्पत्ति नहीं। सरकार निर्देश अनुसार यही नियम पालन करने को बाध्य। जी यही नियम को न मानिबो तापर जोरिमाना लगाजिवो। परवर्ती खबर सरकार को आसी बदलीगला बीजेपी स्वर। सार्वजनीन हेबनी रत्नभंडार चाबी रिपोर्ट। सूचना अनुसार निर्वाचन समय रत्नभंडार चाबी हजिबाकू प्रसंग करी बीजेडी उपर जोरदार बर्षुला बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी ठारू आरंभ करी शीर्ष नेता माने सरकार को आसिले रत्नभंडार चाबी खोजी आने को प्रतिश्रुति देते, हेले सरकार को आसिया परे बीजेपी स्वर बदली जाइए। 2024 निर्वाचन बेले अनुगुल ओडिशावासी को प्रधानमंत्री मोदी को प्रतिश्रुति। एपरी खबर कागज में बड़ बड़ विज्ञापन दे रत्नभंडार चाबी खोजी आनिबार प्रतिश्रुति देथिला बीजेपी। कहुछि भोट ध्रुवीकरण में बीजेपी यही स्लोगान बेस प्रभाव भी पकाइला, हेले सरकार को आसिया परे बीजेपी भिन्न आभिमुख्य देखा मिली। 2018 रत्नभंडार खोलिबा जांच करने को एक 17 जणिया कमिटी करथिले तत्कालीन बीजेडी सरकार, हेले चाबी न मिलबार रत्नभंडार खोल जाई पारि नथिला। एहाकु नहीं प्रबल तंबी तोफान होगाकू तदंत कमिशन गठन करागला। जस्टिस रघुवीर दास को नेतृत्व में गठन है तदंत कमिशन। 2018 नवेम्बर 29 रु कमिशन रिपोर्ट को सरकार को हस्तगस्त होइछि, हेले रिपोर्ट रे कौन अच्छी आज जाए काहारी को जना नहीं। परवर्ती खबर गेरुआ रंग हेबो समस्त सरकारी स्कूल। जिलापाल को निर्देश जारी। सूचना अनुसार बदलिबो स्कूल कोठार रंग। गेरुआ हेबो समस्त सरकारी स्कूल। समस्त सरकारी स्कूल एवं पीएम श्री स्कूल रंग सम्मान करने को निर्देश। एने समस्त जिलापाल मानक निर्देश देला ओएसपीए।
ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ମରାମତି ବେଳେ ରଙ୍ଗ ସମାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅରେଞ୍ଜ ଟ୍ୟାନ୍ ଏନ୍ ଗେରୁଆ କରିବାକୁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ସରକାରୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ସ୍କୁଲ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନରେ ତିଆରି ହେବ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମରାମତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହଜ ହେବ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା। 36 ମିନିଟରେ ସରିବ 9 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା। ରୋପୱେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 4081 କୋଟି ଅନୁମୋଦନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥ ଧାମ ପାଇଁ ରୋପୱେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସୋନପ୍ରୟାଗରୁ କେଦାରନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12.9 କିଲୋମିଟର ରୋପୱେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 4081 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଏହା ହେବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରୁ 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ 36 ମିନିଟରୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏଥିରେ 36 ଜଣଙ୍କର ବସିବା କ୍ଷମତା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସରକାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ସୁନା ଓ ରୂପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାର ସୁନା ଉପରେ 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତି ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶୁଳ୍କର ମୂଲ୍ୟ 265.36କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ସୁନା ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସୁନା ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଶୁଳ୍କ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଥିବା ମୂଲ୍ୟ। ସରକାର ସୁନା ପରି ରୂପା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଝିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ତାତିରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଆଉ ତାତିରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି, ସିଝିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବ ଜନଜୀବନ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର। 39 ଡିଗ୍ରୀରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ତେଜରେ ସିଝିବ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା। ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମନେ ହେଉଛି ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ହେବ। କାରଣ ଏବେ ଚାଲିଛି ବସନ୍ତ ଋତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମୟରେ ପାହାନ୍ତିଆ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ହେଲେ ଏବେଠାରୁ ସ୍ଥିତି ପୁରା ବେହାଲ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଛୁଇଁଲାଣି 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ଛୁଇଁଛି 39 ଡିଗ୍ରୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗତକାଲି ସର୍ବାଧିକ 39 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ସହରରେ ବି ତାପମାତ୍ରା ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।